Okey, kita sambung. Ini adalah contoh data abstraction example. So, kita lihat balik semula. Ini adalah satu definisi kelas yang bernama cloud type yang mempunyai 3 ahli private iaitu hour, min and sec. And then kita ada 7 ahli public iaitu semuanya terdiri pada fungsi. Okey. So, yang ini kita panggil dia logical property sebab kita perlu tahu apa yang boleh kita gunakan dalam ahli di dalam cloud type. Manakala definisi fungsi bagi setiap ahli ini adalah kita panggil dia implementation details yang mana kita tak perlu tahu. Okey. Contohnya kita ada fungsi set time, get time, print time, increment second, increment minute, increment hours and fungsi equal time. So, the implementation details adalah, ini adalah definisi fungsi, cloud type, definisi set time, ini definisi fungsi equal time, ini definisi fungsi get time dan ini definisi fungsi print time. So, di dalam konsep data abstraction, definisi fungsi kepada ahli cloud type tadi, kita katakan itu sebagai implementation details. So, kita tak perlu tahu macam mana print time ni berfungsi dan sebagainya. Yang kita perlu tahu hanyalah kita boleh gunakan setiap fungsi ini di dalam atur cara kita jika kita ada menggunakan ataupun mengisytiharkan objek dari jenis cloud type. Okey, bila kita ingat semula, bila kita define satu kelas cloud type, kita boleh mengisytiharkan pemboleh ubah dari jenis cloud type. Dan di dalam C++ kita panggil dia objek, bukan pemboleh ubah sebab dia lebih bersifat object oriented. Apakah abstract data type? A data type that separates the logical properties from the implementation details. Okay, like any other data type, an ADT has 3 things associated with it. The name of ADT called the type name, the set of values belonging to the ADT we call domain, and then the set of operation on the data. The following previous convention, we can define the cloud type ADT as follows. So, ini adalah kita panggil dia a cloud type yang bernama ADT. So, domainnya adalah each cloud type value is a time of the day in the form of hours, minute and second. Operationnya adalah set the time and all the function that we have defined in the class. Okey, ingat balik kita ada type name, domain and operation. So, dalam ADT ada data type name, domain and operation. A list is defined as a set of values of the same type. So, senarai adalah satu koleksi nilai-nilai ataupun data daripada jenis yang sama. So, kalau kita ingat balik, struct adalah satu koleksi data dari jenis yang berbeza. Sama juga dengan kelas. Okey, cuma untuk kelas, by default, semua ahlinya adalah private. Manakala dalam struct, by default, semua ahlinya adalah public. So, senarai or a list is defined as a set of value. List adalah senarai yang semua ahlinya adalah dari jenis data yang sama. So, dia kata, because all values in a list are of the same type, a convenient way to represent and process a list is to use an array. So, oleh kerana dalam satu senarai ataupun list, dianya daripada jenis data yang sama. So, yang paling sesuai adalah kita memproses data dalam senarai menggunakan array. Okay, so the following is a definition of a list as an ADT. So, nama dia adalah list type. So, domain dia adalah every list type value is an array of, say, 1,000 numbers. And then this is the operation that can be done in that array or in that ADT, which is list type.
So, bagaimana kita nak implement ADT? Kita mestilah, you must represent the data and write algorithm to perform the operation. So, kita mestilah ada data dan kita ada algoritma. And then, okay, so ingat balik, we use classes to group data and function together. Furthermore, our definition of class consisted only the specification of the operation. Function to implement the operation were written separately. Thus, we see that classes are a convenient way to implement ADT. Okay, bila kita ingat balik kelas, so kelas, dalam definisi kelas kita ingat balik, kita ada ahli yang dari group private dan kita tengok ahli iaitu fungsi yang berjenis public. So, cara yang paling sesuai untuk implement ADT adalah menggunakan kelas. Sebab bila kita define kelas, kita boleh the implementation details of the function can be write separately in the different file or in the same file. Namun, dia tidaklah di-define dalam ini. Seperti contoh sebelum ini, kita dalam struct, kita boleh terus define function dalam struct tersebut.